سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحان اللہ والحمد لله رب العالمين صدق اللہ العظیم نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محمد یونس صاحب۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حق چار یار، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چاریا، نعرہ حیدری، یا علی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آج ہے عید میلاد نی، آج میرا ماہی آیا، جگ ہویا آباد نی، آج میرا ماہی آیا، آج ہے عید میلاد نی، آج میرا ماہی آیا۔ ویہ کے اودا نوری مکھڑا، بھل گیا مینو اپنا دکھڑا، اور نہ اج کچھ یاد نی، اج میرا ماہی آیا، اج ہے عید میلاد نی، اج میرا ماہی آیا، جگ ہویا آباد نی، اج میرا ماہی آیا۔ ہاں جی سر جی سٹارٹ کریے، دعا کرو، چلیے کہ بس آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مرحبا 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 مرحبا، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، یاسین کی آمد، طہ کی آمد، رسول کی آمد، نذیر کی آمد، بشیر کی آمد، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، جشن میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، منٹھور کی آمد، منٹھار کی آمد، سوہنے کی آمد، میٹھے کی آمد، سرکار کی آمد، سوہنے کی آمد، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا،
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سب مل کر پڑھئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، جشن میلاد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، سرکار کی آمد. بس درود و سلام پڑھ دیں گے پھر آگے جائیں گے. ہیلو ہیلو جناب، نعرہ کا جواب دیا کرو. قرآن میں سیدھا نعرہ نہیں بج رہا. مہربانی نال سارا جواب دو. اسپیکر اندے جو آواز آئے گی بس نہ ذکر کر دے گا. یہ ٹائم نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں، جو ہونا عشق مصطفیٰ، جو ہونا عشق مصطفیٰ. نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، مکی کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مدنی کی آمد، سردار کی آمد، سردار کی آمد، سہنے کی آمد، سہنے کی آمد، طٰہٰ کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد، یاسین کی آمد، یاسین کی آمد. سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی. غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے. غلام یہ رسول میں، موت بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں، موت بھی قبول ہے. جو ہونا عشق مصطفیٰ، زندگی فضول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ، زندگی فضول ہے. سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی. غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں، جو ہونا عشق مصطفیٰ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. جاری رہے گا. سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، منٹھار کی آمد، مرحبا، مکی کی آمد، مرحبا، مدنی کی آمد، مرحبا، سونے کی آمد، میٹھے کی آمد،
यासीन की आमद, ताहा की आमद, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में जो हो ना इश्क मुस्तफा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सोने की आमद, प्यारे की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। जिक्र कराओ जरा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। अब सारे भाई थोड़ी मेहरबानी करो तो पीछे रहो, जुलूस पीछे, ठीक है ना। चांद गाड़ी दे पीछे रहो जरा यार इकट्ठे करो सारे लोग। चांद गाड़ी दे बराबर ने माइक वाले ते तुसी जरा चांद गाड़ी दे पीछे रहो, एक हल्का बना के चलिए, इस तरह कल्ले कल्ले ना चलिए। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में जो हो ना इश्क मुस्तफा। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरदार की आमद, सरदार की आमद, हुजूर की आमद, हुजूर की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, पुरनूर की आमद, सरदार की आमद, मक्की की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, यासीन की आमद, सैयद की आमद, सैयद की आमद, हुजूर की आमद, हुजूर की आमद, हुजूर की आमद, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफा, जिंदगी फजूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफा, जिंदगी फजूल है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, सरकार की आमद, मनठार की आमद, सोने की आमद, प्यारे की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, मनठार की आमद, लजपाल की आमद, सोने की आमद, प्यारे की आमद, हुजूर
کی آمد پر نور کی آمد لجپال کی آمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی اندے جو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلامی یہ رسول میں غلامی یہ رسول میں وہ ہونا عشق مصطفیٰ نعرہ رسالت نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حق جاریہ نعرہ تحقیق حق جاریہ نعرہ تحقیق حق جاریہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ او بن گئی گل غریباں دی تے سر مسکینہ کجے او بن گئی گل غریباں دی تے سر مسکینہ کجے سب دی جولی بری خدا نے سارے منگتے رجے گلیاں تے بازار محلے جھنڈیاں دے نال سجے گلیاں تے بازار محلے جھنڈیاں دے نال سجے
سونا آیا تے فاروقی ہونارے وجے ہون آ گیا میلاد دا مہینہ دیوانے آدھی عید ہو گئی پھر آ گیا میلاد دا مہینہ دیوانے آدھی عید ہو گئی سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا پھر آ گیا میلاد دا مہینہ دیوانے آدھی عید ہو گئی پھر آ گیا میلاد دا مہینہ دیوانے آدھی عید ہو گئی لکھا دکھ تے جد کلی سی سادی ڈوری ٹوٹ چلی سی او جدو نظر آیا او جدو نظر آیا جدو نظر آیا اکھانو مدینہ دیوانے آدھی عید ہو گئی پھر آ گیا میلاد دا مہینہ دیوانے آدھی عید ہو گئی پھر آ گیا میلاد دا مہینہ دیوانے آدھی عید ہو گئی اپنا اتھے آندہ جذبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت دا جذبہ دا اظہار اپنی زبان نو ہلا کے دیو کل قیامت والے دن اے زبان بولے گی جدو نظر آیا او جدو نظر آیا اکھانو مدینہ دیوانے آدھی عید ہو گئی سب نے پڑھنا ہے دیوانے آدھی عید ہو گئی سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا سوہنے کی آمد مرحبا مرحبا پھر آ گیا میلاد دا مہینہ دیوانے آدھی عید ہو گئی پھر آ گیا میلاد دا مہینہ دیوانے آدھی عید ہو گئی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه یا الہ العالمین جن بھائیوں نے یہ تیرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں یہ سجاوٹ کی جنہوں نے خرچ کیا اپنی بارگاہ میں ان کا خرچ قبول و منظور فرما اور ان کو اجر عظیم عطا فرما ان کے کاروبار میں ان کے عمل میں بھی برکتیں عطا فرما صلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم نعرہ تکبیر اللہ اکبر تمام مشاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش ہے کہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مرحبا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جیسے عید میلاد النبی ایک میں نہیں ان پر قربان ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے رب تو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین
کا نانا ہے، حسنین کا نانا ہے، حسنین کا نانا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو دولت کا محبوب نہ کرو۔ ایک منٹ ذرا ایک منٹ پیچھے ہو جاؤ پھر محبوب دادا ہے، آؤ دربارہ پہلا ہوئے دامن ہے، در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، قربان زمانہ ہے۔ سفر بڑا لمبا ہے، دو شعر صرف پڑھے گا۔ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ، ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول، ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول، کم ظرف نہ بن ہاتھ پھیلا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ، سرکار صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا الہ العالمین، ساڈی آج دی اس حاضرین اپنی پاک بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جنہ لوگوں نے اس محفل اس جلوس دے وچ جس طریقے نال بھی جس انداز دے نال بھی حصہ لیا، یا الہ العالمین انہاں دے اس حصے نو اپنی پاک بارگاہ قبول تے منظور فرما۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے جڑے دوست نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔
سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ سرکار کی آمد سرکار کی آمد سردار کی آمد سردار کی آمد مکی کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد حضور کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد پر نور کی حسین کی آمد مزمل کی آمد سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد منتھار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی مکی کی آمد مدنی حسین کی آمد طه کی آمد سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تلاوت ہوئی ہے صرف سنا لگے مینو تیرا لال آمینہ او بڑا سونا لگے مینو تیرا لال آمینہ جے آکو تے ملے جاواں نال آمینہ او بڑا سونا لگے مینو تیرا لال آمینہ او بڑا سونا لگے مینو جدوں دا چند تیرا دنیا تے آیا ہے عرشاں تے حوراں نے بھی جشن منایا ہے ہو تیرے چن دین وکھرے کمال آمینہ ہو تیرے چن دین وکھرے کمال آمینہ جے آکو تے ملے جوانال آمینہ ہو بڑا سونا لگے ایک شعر پڑھ دیجیے سبحان اللہ ایک شعر پڑھ اندیاں میں رواں وچ پلکا بچھاواں گی اندے سونے ننا وچ کجلا میں پاواں گی نت واواں گی میں دے سونے والے آمینہ جے تسی آکھو تے ملے جوانال آمینہ بڑا سونا لگے مینوں تیرا لال آمینہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ یا الہ العالمین جس زور و شور دے نال اے عوام اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا میلاد دی خوشیاں منا رہے گے اسی طریقے نال وچ چڑھ کے انہاں نوں میلاد ملان دی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین جنہاں نے بھی اے گلیاں بازار سجان واسطے ذرا دور بات رکھیں
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिम व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। खालिक़े कायनात की हम्दो सना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में बसद इर्ज़ो नियाज़ हदिया दरूद व सलाम के बाद सैद नगर की गयूर अवाम आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि खालिक़े कायनात के प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की विलादत बासआदत की निहायत ही अकीदत और मोहब्बत के साथ आप खुशियाँ मना रहे हैं। हज़रत मुहतरम हज़रत सैयदना ईसा इब्न मरियम अलैहिमुस्सलाम खालिक़े कायनात की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस्समा तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना। कुरान सुन के सुबहान अल्लाह कहना ये बंदा मोमन की अलामत है। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब से दुआ मांगी, ए हमारे रब हमारे लिए आसमान से मायदा का नज़ूल फरमा, यानी हमें आसमानी खाना अता फरमा। अल्लाह ने अपने प्यारे पैगंबर हज़रत सैयदना रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम आपकी दुआ को कबूल फरमा लिया और उनके लिए आसमान से खाने का नज़ूल फरमा दिया। बड़ी शान है जनाब हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि खालिक़े कायनात ने बगैर बाप के आपको इस दुनिया कायनात में तख्लीक फरमाया, अपना नबी बनाया, रूहुल्लाह का लक़ब अता फरमाया। इंजील जैसी कुतुबे आसमानी में से वो इंजील कि जिसके बारे में आपके और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी फरमाते गए कि ये वो इंजील है जिसमें रब ने मेरी और मेरी अहले बैत की अजमतें बयान फरमाई हैं। हजरत मुहतरम वो इंजील भी अता फरमाई, किसी नबी को ज़बूर अता फरमाई, किसी नबी को तौरात अता फरमाई, मुकाम नबुव्वत और रिसालत अता फरमाया, मगर साथ फरमाया ए नबियों मैं तुमसे ये वादा ले रहा हूं, पक्का वादा ले रहा हूं, अगर तुम में से कोई भी इस दुनिया में मौजूद हो और तुम्हारे होते मेरे नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम इस कायनात में जलवागर हो तो तुम सारे नबी मुझसे वादा करो, जबकि तुमको किताबें भी मिल चुकी होंगी, हिकमतें भी तुम्हारे पास आ चुकी होंगी, नबुव्वत और रिसालत के मुकाम मनसब भी तुझे अता फरमाए जा चुके होंगे, तुम्हें साहिब कलमा भी बना दिया गया होगा, मगर जब आमिना का लाल आएगा तुम्हारी शरीयतें मनसूख, तुम्हारी किताबें मनसूख, तुम्हारी नबुव्वत मनसूख, तुम्हारा मनसबे रिसालत जो है फिर उसका वो मुकाम व अज़मत जो है वो मेरे आके करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर कुर्बान होना चाहिए। जब खालिक़े कायनात ने जनाब आदम से लेके जनाब ईसा तक हर नबी हर रसूल से ये वादा ले लिया, रब्बे काबा की इज्जत और जलालत की कसम है, जब ये वादा लिया गया तो एक नबी भी ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि या अल्लाह जब नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाएंगे तो हम अपनी शरीयत को क्यों मनसूख करें, हम उसी दीन पर कायम रहेंगे, उसी नबुव्वत और रिसालत के मकाम व मनसब पर फायज रहेंगे।
बल्कि हर एक नबी ने अजमत मुस्तफ़ा के सामने अपना सर तस्लीम खम कर दिया। फिर वो वक्त आया जब जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को इकट्ठा करके फरमाया, वइस क़ाला ईसा इब्नु मरियमा या बनी इस्राईला इन्नी रसूलुल्लाह। ए मेरी कौम, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का नबी बन के आया हूं, अल्लाह का रसूल बन के आया हूं। व मुसद्दिकम बैन यदैया मिनत तौराती, और मुझसे पहले जो अल्लाह की किताब तौरात नाजिल हुई है मैं उसकी भी तस्दीक करने वाला हूं। और साथ जो इब्ने मरियम ने ऐलान फरमाया वो हम सब की खुशियों के लिए काफी है, वो हमारी मिलाद की खुशियों के लिए काफी है। फरमाया व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। ऐ मेरी कौम सुन लो, आज मैं तुम्हें यह खुशखबरी भी दे रहा हूं, मेरे बाद अल्लाह का आखिरी नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। हजरात मोहतरम, फिर वक़्त चलता चलता एक ऐसा भी दौर आता है जब नजरान के ईसाइयों का वफद मेरे आका की बारगाह में पहुंचा। मुबाहले की सूरत में गुफ्तगू शुरू होती है। आगे आगे मुस्तफ़ा हैं, दाएं जनाब हसन मुज्तबा हैं, बाएं शहीदे करबला हैं, पीछे मौलाए कायनात और जनाबे बीबी बतूल सलामुल्लाह अलैहा हैं। जब नजरान के ईसाइयों के वफद की नजरें इन 5 नफूसे कुदसिया के चेहरे पे पड़ी तो वो सबसे बड़ा जो लीडर था वो कहने लगा, मुझे रब्बे काबा की इज्जत और जलालत की कसम है, हम ये आने वाले जो 5 नफूसे कुदसियां हैं इनसे मुबाहला नहीं कर सकते, हम इनसे मुकाबला नहीं कर सकते, हम इनसे टेबल टॉक नहीं कर सकते। किसी ने साथ से पूछा, अब ऐसा क्यों? पहले तो ये तय हो चुका था कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। वो कहने लगे, ये जो 5 नफूसे कुदसिया चल कर आ रहे हैं, अगर इनके हाथ उस रब की बारगाह में उठ गए तो कयामत तक रब की जमीन पर कोई ईसाई बाकी नहीं रहेगा, कोई ईसाई बाकी नहीं रहेगा। हजरात मुहतरम, अगर खालिक़े कायनात ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत ज्यादा मुकाम व मनसबा अता फरमाया है, हम हर एक अजमत के कायल हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, ये रब्बे करीम की अता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बड़े बड़े बीमार, बर्स जैसी बीमारी, कोढ़ की बीमारी वाला अगर कोई आता था, आप अपना शफकत वाला हाथ फेरते थे, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देता था। मगर मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना अशाह अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप फरमाते हैं जनाबे आदम से लेके जनाबे ईसा तक सारे नबियों के कमालात एक तरफ, अरे मेरे आका मोहम्मद की जुल्फ का बाल एक तरफ, बाले मुबारक एक तरफ। यही वजह है कि उन नजरान के ईसाइयों ने सर झुका दिए और पूरी कायनात को बता दिया, इस कायनात में मोहम्मद और आले मोहम्मद जैसा रब ने ना पैदा किया है, ना कोई है और ना क़यामत तक कोई पैदा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। आज ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन हमारी खुशियों का दिन है, हमारी ईद का दिन है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दुआ में अर्ज की, मौला ये जो खाना नाजिल होगा ये हमारे अव्वल की भी ईद बन जाए, हमारे आखिर की भी ईद बन जाए। यानी कि अगर अल्लाह आसमान से खाने का नजूल फरमाए तो जनाबे इब्ने मरियम फरमा रहे हैं, ये आसमानों से नाजिल होने वाला खाना हमारे लिए ईद का दिन है, ये खाना हमारे लिए ईद है।
ارے سید نگر کی غیور عوام توجہ فرمائے، اگر آسمان سے اترنے والا کھانا عید بن سکتا ہے تو پھر لامکاں سے نازل ہونے والا نور محمد بھی عید بن سکتا ہے۔ تو آج کا دن ہم مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ خالق کائنات میں خالق کائنات نے قرآن میں یہ حکم دیا ہے، جب تمہارے پاس میری رحمت آ جائے، میرا فضل ہو جائے تم پر، پھر خوشیاں منایا کرو۔ اس کائنات میں بڑھ کر نبی کریم علیہ السلام سے بڑی کوئی رحمت نہیں ہے، اس کائنات میں نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر بڑا کوئی فضل نہیں ہے، بڑی رحمت بھی سرکار کی ذات ہے، بڑا فضل بھی سرکار کی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے آج پوری کائنات میں کریا کریا، گلی گلی، نگر نگر غلامان مصطفیٰ اپنے آقا و مولا کی آمد کا جشن منا رہے ہیں، اور خالق کائنات کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے ہم اپنے اپنے گاؤں میں، محلوں میں، بازاروں میں سرکار کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں۔ جتنے بھی احباب ان جلوسوں میں محافل میلاد میں شرکت کر رہے ہیں، خالق کائنات تمام کی محبتوں کو قبول فرمائے، تمام کو اس کا اجر ساریاں دی حاضری قبول فرما۔ اے پیارے خالق کائنات میلاد مصطفیٰ دی برکات عطا فرما۔ اے پیارے خالق کائنات اج دے دن دیاں برکتاں، عظمتاں، رحمتاں سانو ساریاں نو عطا فرما۔ ساڑیاں محبتاں، ساڑیاں کاوشاں، ساڑیاں سجاوٹاں، ساڑیاں محفلاں مولا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما۔ انہاں ساریاں چیزاں نو ساڈے واسطے دنیا دے اندر کامیابیاں اور آخرت دے اندر نجات دا ذریعہ بنا۔ مولا اج دے دن دی برکت دا صدقہ بیماراں نو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگاں دی پریشانیاں دور فرما۔ اس پنڈ دے اندر اپنی خاص رحمتاں دا نزول فرما، اس پنڈ دے اندر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ اے پیارے مولا کریم سید نگر دی اس غیور سنی عوام نو اس جذبے نو، اس اتفاق نو، اس اتحاد نو، اس محبت نو مزید برکتاں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا غلامی رسول میں سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، سردار کی آمد، مکی کی آمد، مکی کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد۔ ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو، ذرا اونچا بولو، ذرا پیچھے والے۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے۔ غلام یہ رسول میں بہت بھی کمال۔ ذرا اونچا بولو، ذرا اونچا بولو، ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے،
غلامی رسول میں غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد 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 لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی چمن چمن کلی کلی نعرہ حیدری ایتھے پرا کر کے کھلا مائک دے دیں تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت 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 لبیک 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 یا رسول اللہ 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 نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سبحان اللہ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے تلاوت کرانا پہلے تلاوت کرنے لگ گئے تلاوت کلام پاک کے لیے آفت معین الدین صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم یہ جو احباب درمیان میں کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے یہاں تو آپ برآمدے میں تشریف لے جائیں اور یا پھر اس طرف آ جائیں یا حویلی میں تشریف لے جائیں مہربانی فرمائیں پنڈال کے اندر کوئی بھی نہ کھڑا ہو آپ ادھر تشریف لے آئیں یا حویلی میں چلے جائیں یا ادھر جا کے بیٹھ جائیں تمامی احباب یہ پنڈال سے باہر تشریف لے آئیں ایک سائیڈ پہ آ جائیں یا برآمدے میں جا کر بیٹھ جائیں لنگر کا انشاءاللہ وسیع انتظام ہے کوئی بھی مہمان جو ہے وہ کھانا کھانے کے بغیر نہ جائے لنگر جو ہے وہ انشاءاللہ سب کو ملے گا دوسری شفٹ
चलो इधर पेश करने के लिए राणा नसरुल्लाह हासन। लो जी भी फड़ना जनाल राणा साहब इन्हों भी दुआ जोड़ा हाँ जी फड़ना काले दे काले मेहरबानी कर मेहरबानी करके खामोश हो जाओ। इन्ने साल हो गए ने ये सैन नगर दे विच जलसे हुंदे ने मजलसा हुंदियां ने कोई डिसिपलिन सीख लो खामोशी इख्तियार कर लो। अल्लाह दा कलाम तुहानू सुनाना मैं कोई अपना नहीं सुनाना। खामोश हो जाओ दस छड्डो असीं मुसलमान हाँ। अफसोस की बात है तुहाडे ते कभी शोर नहीं बंद करते। मेहनत करी दिए मेहनत करके तुहाडे वास्ते ना तैयार करी दिए तुहाडे कन्नां नूं मज़ा आवे 2-4 मिनट का इस तो बाद तुसा खाना ही है सारी जिंदगी भी खांदे ही रहना। कोई है तुहाडे ते जेहड़ा खामोश हो जाए रसूल पाक नूं मनण वाले आजे उन्हां दे दिन ते आए खामोश हो जाओ। नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे तहकीक नारे हैदरी या अली। मेरी जी नात है ओदा अनवान ही है वे रोटी नहीं सरकार की अताअत सानू सब दुनिया की सब अतावां तो वध अता है। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਤ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵਿਖਾਓ। ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜੋ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਦੇ ਹਾਲੀ प्लेटा पुटा और रुक जाओ यार तुसी भी और रोक दो प्लेटा ना रखो हाली 2 मिनट यार तेरा समोस पर ले आ जाओ ओ यार कर दे छड़ दियो बाद में रख लिया जे ये तो पिंड दे बंदे टुर चले ने पर रख दो प्लेटा नहीं नहीं यार इन्हां फिर ध्यान होते हो इंतजामिया करोगे तुसी ना साह नहीं बाद हो जाता खैर मेरे अभी तो फिर बोल दे आसम खाजरा खामोश हो जाओ यार को 2-4 टोपियां और लिया दियां पा लो सारे खामोश हो जाओ। तेरी हर अता तो वध गए तेरी हर अता तो वध गए या रब अताए मुस्तफा असी कुछ भी नहीं अंबिया आखण असी कुछ भी नहीं अंबिया आखन असी हाँ गदाए मुस्तफा तेरी हर अता तो वध गए या रब अताए मुस्तफा। इदों वध के हो रिकी लैना है मैनू जे अपना आख दे इदों वध के होर की लैना है मैनू जे अपना आख दे। यह सग है मेरे कूचे दा यह सग है मेरे कूचे दा कह के बलाए मुस्तफा यह सग है मेरे कूचे दा कह के बलाए मुस्तफा असी कुछ भी नहीं अंबिया आखन असी हाँ गदाए मुस्तफा तेरी हर अता तो वध गए या रब अताए मुस्तफा। इस फिक्रे ज़िया मैंने हुंदा रोशनी अर्ज़ो समा विच रात सी यकदम उजाला हो गया अर्ज़ो समा विच रात सी यकदम उजाला हो गया जदों वंडियो दे नूर दे जदों वंडियो दे नूर दे
رب نے ضیائے مصطفیٰ اسی کچھ بھی نہیں انبیاء اکھن اسی ہاں گدائے مصطفیٰ تیری ہر عطا تو ود گئی یا رب عطائے مصطفیٰ حبداری شاعر نعت خاں میں شرد وچ جد جان گے حبداری شاعر نعت خاں میں شرد وچ جد جان گے آکھن گے کر دے مر گئے آکھن دے کر دے مر گئے سارے ثنائے مصطفیٰ اسی کچھ بھی نہیں انبیاء آکھن اسی ہاں گدائے مصطفیٰ تیری ہر عطا تو ود گئی یا رب عطائے مصطفیٰ جدی شان وچ تو مالکا لولا کلیمہ آکھیا جدی شان وچ تو مالکا لولا کلیمہ آکھیا مینو وہا حسنین دے مینو وہا حسنین دے صدقے ہو جائے مصطفیٰ اسی کچھ بھی نہیں انبیاء اکھن اسی ہاں گدائے مصطفیٰ تیری ہر عطا تو ود گئی یا رب عطائے مصطفیٰ تے جتھے اللہ دا ذکر ہوندا اتھے سرکار دا ذکر ہوندا تیرے ذکر دے نال ہی رہنا صدا ذکر نبی تیرے ذکر دے نال ہی رہنا صدا ذکر نبی شمع تیرے نور دے شمع ہے تیرے نور دے نہیں تے تو وکھرا مصطفیٰ اسی کچھ بھی نہیں انبیاء اکھن اسی ہاں گدائے مصطفیٰ تیری ہر عطا تو ود گئی یا رب عطائے مصطفیٰ رب نو جے راضی کرنائی کر راضی نبی پاک نو رب نو جے راضی کرنائی کر راضی نبی پاک نو رب دی رضا وچ ہے شامل رب دی رضا وچ ہے شامل الوی رضائے مصطفیٰ اسی کچھ بھی نہیں انبیاء اکھن اسی ہاں گدائے مصطفیٰ تیری ہر عطا تو ود گئی یا رب عطائے مصطفیٰ میرے بھائی صاحب دی فرمائش ہے کہ نعت پڑھو دوشنبے کا دن تھا کہ سحر کا اجالا کہ مکے میں پیدا ہوا کملی والا بولے فرشتے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت ایس نعرہ دباد سبا جڑی نعرہ تحقیق دوشنبے کا دن تھا کہ سحر کا اجالا کہ مکے میں پیدا ہوا کملی والا بولے فرشتے خدا سے تو نے کیسا یہ سامان کیا عرش نے یہ خوش خبری بھیجی زمین نے یہ اعلان کیا کیا اعلان کیا لو آ گیا
آ گیا کہہ رہی ہے عرب کی یہ سرزمین پہلے ایسا کوئی آیا نہیں لو آ گیا لو آ گیا اپنے نور سے جدا کیا ہے نور کو پھر کیا خدا نے خلق ہے حضور کو اپنے نور سے جدا کیا ہے نور کو پھر کیا خدا نے خلق ہے حضور کو آمنہ کی گود میں سلطان انبیاء پہلے یہ یارب کسی کو بھی نہیں ملا جس کے صدقے میں بنا جہاں وہ مصطفیٰ وہ مصطفیٰ وہ مصطفیٰ لو آ گیا لو آ گیا دو جہاں کا والی آ گیا کہہ رہی ہے عرب کی یہ سرزمین پہلے ایسا کوئی آیا نہیں جس طرح اج سانوں بھی انتظار ہے اس طرح انبیاء نوں بھی انتظار ہے فرشتیاں نوں بھی سرکار دا انتظار ہے انبیاء کھڑے ہیں آج سب قطار میں بیٹھے ہیں فرشتے بھی انتظار میں انبیاء کھڑے ہیں آج سب قطار میں بیٹھے ہیں فرشتے بھی انتظار میں محسوس ہو رہا ہے دیکھ کر زمین پر کہہ رہا خدا بھی ہے عرش برین پر آ رہی ہے آج تو گرد یہ صدا یہ صدا یہ صدا لو آ گیا لو آ گیا دو جہاں کا والی آ گیا کہہ رہی ہے عرب کی یہ سرزمین پہلے ایسا کوئی آیا نہیں امامی احباب ایک دو اعلان سماعت فرما لیں آج رات مغرب کی نماز کے بعد جامعہ مسجد حنفیہ ہے جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا محمد عرفان عباسی صاحب فرمائیں گے تمامی احباب سے گزارش ہے کہ مغرب کے بعد جامعہ مسجد حنفیہ میں تشریف لے کر آگے آئیں اور 26 نومبر بروز منگل بعد نماز ظہر جامعہ مسجد حنفیہ میں ایک عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہی ہے جس میں خصوصی خطاب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب خطاب فرمائیں گے تمامی احباب شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں ابھی آرام سے آپ لنگر شریف کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز جلوس اپنے مقرر کردہ رستوں سے گزرتا ہوا مسجد گلزار مدینہ پہنچے گا وہاں پہ انشاءاللہ نماز عصر ادا ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنے مقرر کردہ رستوں سے گزرتا ہوا جامعہ مسجد حنفیہ میں اختتام پذیر ہوگا تمامی احباب آرام سے کھانا فرمائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ عصر کی نماز جو ہے وہ مسجد گلزار مدینہ میں با جماعت ادا ہوگی اور اس کے بعد جلوس کا اختتام انشاءاللہ جامعہ مسجد حنفیہ میں ہوگا سونے کی آمد یاسین کی آمد طٰہٰ کی آمد پتا پتا پھول پھول پتا پتا پھول پھول چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی نگر نگر شہر شہر گلی گلی علی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت
سیدی مرشد سیدی مرشد غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ جو ہونا عشق مصطفیٰ سرکار کی آمد لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ غلام ہے غلام ہے غلام ہے یا رسول اللہ سلام علیک کوئی بھی نہیں اس کلمے دراز نے آرے نے ڈبے بیڑے تارے سانو دسیا نبی پیارے حق لا حق لا اللہ یا محمد سارے اس کلمے کفر گوایا میرے دل وچ چانن لایا خود احمد نے فرمایا حق لائے اللہ یا محمد سرور صلی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد واصحابه وبارك وسلم وصلي عليه وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام حضرات وکیل دکاندار دی گلی چو گزردیا ہویا مسجد گلزار مدینہ اکٹھے ہو جو جماعت اثر دی ادا ہوئے گی اس تو بعد اگے جائے گا. لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک مرحبا 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 یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی زندہ آباد زندہ آباد اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاریار حق جاریار یا علی سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا 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 دیوانے 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 مرحبا 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 نور کی آمد مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مجتبیٰ مرحبا 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 مرحبا
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे तहकीक हक जारिया नारे तहकीक हक जारिया नारे तहकीक हक जारिया नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह सरकार की आमद मरहबा मनठार की आमद मरहबा सोने की आमद मरहबा हुजूर की आमद मरहबा नूर की आमद मरहबा आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा हम अपने नबी के दीवाने 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 आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा सरकार की आमद मरहबा सरकार की आमद मरहबा मनठार की आमद मरहबा हुजूर की आमद मरहबा कोहिनूर की आमद मरहबा आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह जन्नती 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 दीवाने 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 मरहबा 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 मुस्तफा मरहबा मरहबा ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह हक जारिया हक जारिया हक जारिया या अली या अली लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक सड़क छाड़ दो ए वाले पासे रहो ते लाइन रस्ता छाड़ दो रस्ता नहीं तीन बंदियां दी लाइन होएगी इस तो ज्यादा थोड़ी लाइन ना बना तीन बंदियां दी लाइन ऐलान कर दियो ते फिर दुआ चलो जी नारे तकबीर अल्लाहु अकबर खोल के नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे हैदरी या अली सरकार की आमद मरहबा सरकार की आमद मरहबा सरकार की आमद मरहबा सरकार की आमद मरहबा जाकर बोलो मरहबा 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 मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद ताजदारे
जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या अली जिंदाबाद 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल या नबी रसूल के गुलाम है जिंदगी फजूल है मरहबा मरहबा अली 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 समीर भाई आप पकड़ो मैं जूता वो सरकार की मरहबा मरहबा सरकार की मरहबा जन्नती 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 उस्मान भी जन्नती 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 या नबी या नबी चमर चमर कली कली अली 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 बोला या रहमत पेला तो सलाम शमाए बज़ या रहमत पेला तो सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला तो सलाम की सुहानी गाड़ी चमकाते बाका चाँद जिस सुहानी गाड़ी चमकाते बाका चाँद उस दिल अफरोज साथ पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे
شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام قدس کی بتیاں پتنی پتنی قدس کی بتیاں ان لبوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم یہاں سے پکارے اور وہ مدینے سنے ہم یہاں سے پکارے اور وہ مدینے سنے آقا تیری سماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی سبحان اللہ وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام اے کالی کملی والیا السلام عرش معلا پہ جانے والیا السلام اے گلشن وحدت کے پھول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول دست بستہ ہے کھڑے حاضر غلام اور پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجو السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام یا الہ العالمین ساڑی آج دی اس حاضری نو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما یا الہ العالمین ساڑے نظرانے ساڑے تبرکات یا الہ ساڑا چلنا پھرنا یا اللہ تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات ہے درود و سلام پڑھنا یا الہی اپنی پاک بارگاہ قبول تے منظور فرما اور یا الہ العالمین اس دے صدقے ساڑے تمام دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا الہ العالمین ساڑے والدین عزیز و اقارب وچوں جتنے بھی چھوٹے بڑے مرد عورتاں بچے اس دنیا چلے گئے نے یا الہی اس مبارک دن دے صدقے یا الہی تمام دی مغفرت فرما رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی رسول حلقہ و نور شی محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.